नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु आपण मान को स्वागत करुची आपण मान को प्रिय प्रोग्राम शंकर माट जगह देखि बाजिबो सॉलिड बाजिबो। वर्तमान हरड घणारे पड़ी जाइचंती मोदी बाबू। तार कारण हला जेतेबेले एनडीए होई नथिला मेंटो होई नथिला चंद्रबाबू नायडू को सहित सेतेबेले मुस्लिम आरक्षण को नेकी आंध्र प्रदेश रे स्टेटमेंट देइथिले चंद्रबाबू नायडू को आतंकवादी बोली पर्यंत से कहि देइथिले। कारण चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश रे मुसलमान माननकु 4% रिजर्वेशन देइछि बा जोटा कंटिन्यू करूछि दवा कथा जेतेबेले से कहउथिले रिजर्वेशन मुस्लिम माननकु ये तो संपूर्ण रूपे संघ परिवार एवं आरएसएस रो विरोधी कथा। मोदी बाबू सेतेबेले तांको विरोध करथिले। चंद्रबाबू नायडू को सांघातिक भाव क्रिटिसाइज करचंती से समय रे। किंतु वर्तमान परिस्थिति होची या एबे तो गठबंधन हेई गला सरकार तो हबो किंतु कथार के होची सेठी जाई कोडी जानि चंती चंद्रबाबू नायडू रो टीडीपी मुस्लिम आरक्षण एबे पर्यंत बलवत्तर रखिछि आगु को रखिबो मध्ये जोटा स्पष्ट भाव रे कहि रखिछि मुस्लिम आरक्षण 4% रखिबो। ये जो मुस्लिम आरक्षण 4% रखिबो याकू आरएसएस एवं अंधभक्त केमिति टॉलरेट करिवे बा केमिति खुद मोदी टॉलरेट करिवे। कारण हिंदुत्ववादी अभिधान हिंदुत्ववादी कथा उपरे सबुबेले आरएसएस पर्यवेसित आरएसएस बलवत्तर रही थाए केवल हिंदुत्ववादी चिंताधारा। भारत वर्ष संपूर्ण रूपे हिंदू राष्ट्र हवा दरकार भाई सबुआडे तो हिंदू रहिबा दरकार आउ कोनोसी दल बा आउ कोनोसी धर्मर लोक एठी न रहंतु जोटा तांकर मूल भाव रहिछि रहिबे डोमिनेट हेकी रहिबे ये प्रकार चिंताधारा। किंतु जेतेबेले टीडीपी 4% आरक्षण दौची ताकू सबुठु मजादार कथा होची टीडीपी रो जो 4% आरक्षण मुस्लिम प्रति ताकू मध्य समर्थन नीतीश बाबू भी करिचंती पूर्व। किंतु कथा उठुची ए जो दुईटा विपरीतमुखी अछंती नीतीश बाबू आउ टीडीपी चंद्र बाबू तो तांकर ये जो मुस्लिम रिजर्वेशन को आरएसएस एवं मोदी केते दूर ग्रहण करुची आगो को बा ताकू ग्रहण करके केते दूर बाट चलिबो ताहा देखिबा को बाकी रहिला। किंतु जहा लागुची काठिकर पाठ होई जीवो। कारण मुस्लिम आरक्षण विरोधी होची आरएसएस एवं मुस्लिम आरक्षण विरुद्ध रे ऑलरेडी भाषण दे सारी मोदी बारंबार थरे नुहे कि अध्ययन नुहे चंद्रबाबू नायडू को मध्यम आतंकवादी बोली से कहि सारी आंध्र प्रदेश रे एबे गोटे कौन मजबूरी है कि तांकर अलायंस है कि हे गला गठबंधन हे गला। किंतु आरक्षण को मुस्लिम आरक्षण को एपर्यंत चंद्रबाबू नायडू छाड़ी नाहंती किमा मुस्लिम आरक्षण को जो 4% देइचंती सेटा ऑलरेडी बलवत्तर आंध्र प्रदेश रे चली जेतोले आंध्र प्रदेश रे चली ऑल इंडिया रे ताकू नेइकरी निहाती भाबे बगावत आरंभ होई जीवो विरोध आरंभ होई जीवो आरएसएस परिवार तरफ संघ परिवार तरफ सेते बेले मोदी बाबू करिवे कोन। कारण भोक विकले केंदु खाई हगी न पारी कांदु थाई ये तो गला मुस्लिम आरक्षण। तापर आउ गोटे सांघातिक जिनस अछि जातिगत जनगणना जहाकू नीतीश बाबू जोर देइथिले आ राहुल गांधी जातिगत जनगणना को अधिक जोर देइचंती बोली तांकर एथर सीट बढ़ीची। जातिगत जनगणना कौ जाति रे केते गरीब अछंती जानिबा किमती मोदी बाबू जेतेबेले एनडीए रे सभापति हेइकिरि बा एनडीए तरफ मुख्य हेइकिरि जेतेबेले आसिकिरि भाषण देले
ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି ଗରିବଙ୍କର ନେତା। ଠିକ କଥା, ଜଗନ୍ନାଥ ଗରିବଙ୍କର ନେତା। କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଖେଳ ସେଇଟି। ଗରିବ କୋଉ ଜାତିରେ କେତେ ଅଛନ୍ତି? ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ଗରିବ କେତେ ଅଛନ୍ତି? ଖଣ୍ଡାୟତ ମାନଙ୍କର ଗରିବ କେତେ ଅଛନ୍ତି? ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଗରିବ କେତେ ଅଛନ୍ତି? ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ସବୁ ଗରିବ କେତେ ଅଛନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କର ବିକାଶ, ଯୋଉଟାକୁ ଆରଏସଏସ୍ କେବେ ବି ଗ୍ରହଣ କରୁନି। ଜାତିଗତ ଜନଗଣନାକୁ ମୋଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜାତିଗତ ଜନଗଣନା ପାଇଁ ଜୋର ଦଉଛନ୍ତି ନୀତିଶ କୁମାର, ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ସମସ୍ତେ ଜାତିଗତ ଜନଗଣନାର ଫେଭରରେ। କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଜାତିଗତ ଜନଗଣନାକୁ ଜୋରଦାର ଇସ୍ୟୁ କରିବ ଏଥର। ମଣ୍ଡଲ କମିଶନକୁ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଜୋରଦାର ଏଥର ପ୍ରୟାସ ଜାରି କରିବ କଂଗ୍ରେସ। ସେତେବେଳେ କଣ କରିବେ ମୋଦି ବାବୁ? ରାମ ମନ୍ଦିର ସରିଗଲା, ରାମ ମନ୍ଦିର ବାହାନାରେ 10 ବର୍ଷ ଆସିଗଲ ସରକାରକୁ, ରାମ ମନ୍ଦିର ଶେଷ। ରାମ ମନ୍ଦିର ଯୋଉଠି ହେଲା ସେଠି ବିଜେପି ହାରିଲା, କାରଣ ରାମଙ୍କୁ ନେଇକରି ଯେତେବେଳେ ଅଧିକା ରାଜନୀତି କରାଗଲା, ଗ୍ରହଣ କଲେନି ଲୋକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନା ମୋଦି ବାବୁ ଆଉ ବିଜେପି ସରକାର କହୁନାହାନ୍ତି କି, ମୋଦି ସରକାର କହୁନାହାନ୍ତି କି ଏକ ଏକେଲା ସବ୍ ପେ ଭାରୀ, ସେ ଡାଇଲଗ ବି ଆଉ ନାହିଁ। ଏବେ ଯୋଉ ଏନଡିଏ ଘୋଷି ହଉଛନ୍ତି, ଏନଡିଏ ର ଯୋଉ କଥା, ଯୋଉ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି, ଜାତିଗତ ଜନଗଣନା, ମୁସଲିମ ଆରକ୍ଷଣ, ୟାକୁ କେତେ ଦୂର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ମୋଦି ବାବୁ? ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆରଏସଏସ୍ ବିରୋଧୀ କାମ। ଆରଏସଏସ୍ ୟାକୁ ବିରୋଧ କରିବ। ଆରଏସଏସ୍ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧ କରିବ, ଅନ୍ଧଭକ୍ତ ଅଟୋମେଟିକାଲି ବିରୋଧ କରିବେ। ଅନ୍ଧଭକ୍ତ ବିରୋଧ କଲେ ମୋଦି ବାବୁ ଯିବେ କୁଆଡେ? ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଜୋର ଦେଇ କହୁଛି, ଏ ଯୋଉ ସରକାର ହେଉଛି ଅତି ବେଶୀରେ 6 ମାସ। 6 ମାସ ପରେ ଏ ସରକାର ଗଢିବ। ଯୋଉ ଦିଟା ଇସ୍ୟୁ ପାଇଁ ସରକାର ଗଢିବ, ସେ ଦିଟା ଇସ୍ୟୁ ହଉଛି ଜାତିଗତ ଜନଗଣନା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ହେଲା ମୁସଲିମ ଆରକ୍ଷଣ। ତେଣୁ ଏତେ ଖୁସି ହବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ। ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଓଡିଶାରେ ଯଦି ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁ ହୁଅନ୍ତି, ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ରିମୋଟ ରହିବ। ତାମାନେ ମୋଦିଙ୍କର ସବୁଠୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁ। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ରହିବ, ଓଡିଶାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିମୋଟଟା ମୋଦି ବାବୁଙ୍କ ହାତରେ ରହିବ। ଆଦାନୀ ମନ ଇଚ୍ଛା କାରବାର କରିବ ଓଡିଶାରେ, କେହି ବାଧା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମର ଜମି, ଆମର ଜଙ୍ଗଲ, ଆମର ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ମାଲିକ ହେବେ ଆଦାନୀ, ଆମ୍ବାନୀ, ଜିନ୍ଦଲ। ଏମାନେ ସବୁ ଆସିବେ ଏଠି ରାଜ କରିବେ। ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଚାକିରି ଦେବେନି, ଚାକିରି ସବୁ ବାହାରିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିକି ଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟରେ ଯୋଉ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ଓଡିଆ ଲୋକ କମ, ବିହାରୀ ବେଶୀ, ଅଲଗା ରାଜ୍ୟରୁ ଅଣ ଓଡିଆ ବେଶୀ। ଓଡିଆ ପିଲା ଦାଦନ ଯାଉଛନ୍ତି। এই ଦାଦନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ନୂଆ ସରକାର କେତେ ଦୂର ସମାଧାନ କରୁଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନର ରିମୋଟ ଯଦି ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁ ହୁଅନ୍ତି, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ, ତାଙ୍କ ରିମୋଟଟା ରହିଲା ମୋଦି ବାବୁଙ୍କ ହାତରେ, ଆଉ ମୋଦିଙ୍କ ରିମୋଟ ରହିଲା ନୀତିଶ କୁମାର ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁଙ୍କ ହାତରେ। ଆଉ ଯୋଉ ଦିଟା ମେନ୍ ଇସ୍ୟୁ ପାଇଁ ସରକାର ଗଢିବ, ସେ ଦିଟା ଇସ୍ୟୁ ହଉଛି ଜାତିଗତ ଜନଗଣନା ଏବଂ ମୁସଲିମ ଆରକ୍ଷଣ, ଯାହା ଫେଭରରେ ନୀତିଶ କୁମାର ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ। ଦେଖାଯାଉ ଉତ୍ତର ମେରୁ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଥ ରହୁଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର, ପୁଣି ଦେଖା ହବା ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଏକ ଟପିକକୁ ନେଇକି। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଥିଲି ମୁଁ ଶଙ୍କର ଓମ୍ ଶରଣ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।